शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभो सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभ्रांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके एकनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त दर्शक समाज मानू मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज शुभेच्छा जनाऊँगी, अभिनंदन जनाऊँगी उत्कल न्यूज डिजिटल चैनल समस्त कर्मकर्ता बंधु मानू जाहू पवित्र भगवान विश्वकर्मांकर तांकर जो लीलावतार मानवीय लीला को वर्णना करिवा पाई तो मनीष अक्षम। तेबे जाहू आम उत्कलीय परंपरा होछि सृजन अतीव महान। 12 मासरे 13 यात्रा पालित हुए उत्कलीय पर्व पर्वाणी रे। तेबे समस्ते आपण माने जानुछंती जे भगवान स्वयं नारायणकर नाभि कमल से दिन पितामह ब्रह्मंकर सृष्टि। तो त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णु परिपालक त्वं शिव शिवधनं च सर्वसंहारकारक। अर्थात ब्रह्मा होचंदी सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता एवं देवदेव महादेव होचंदी संहारकर्ता। तो कहिबार उद्देश्य ब्रह्मा होचंदी सृष्टिकर्ता, किंतु आज हिंदू शास्त्र रे अनेक पुराण रे देखा जाए सर्जनाकर्ता बा देवशिल्पी विश्वकर्मा को निया जायछि सर्जना कर्ता भाव रे। अर्थात विश्वकर्मा निजे होचंदी सृष्टिकर्ता बोली ब्रह्मा रूप रे अनेक शास्त्र पुराण रे मध्य उल्लेख अछि। आपण मानकर ए समाज रे हुए तो बंग बिहार मेदिनीपुर सहित बहु अंचल विश्वकर्मा को स्वयं विष्णु भाव मध्य पूजा करा जाय थाए। चंदन मुरुज आंकी बेदी करी अष्टदल पद्म को आंकी ता मध्य विष्णुशिला बा शालग्राम को तुलसी चंदन देई पूजा करा जाए। तो तांकु विश्वकर्मा भाव रे वर्णन करा जाय थाए। वास्तव पक्षे विश्वकर्मा रूप परिकल्पना अत्यंत मनुष्य पक्षे दुरूह व्यापार। हे सजन, ओडिशार कलाकार माने विश्वकर्मा को एक स्वतंत्र रूप देइछन्ति। किंवदंती रे स्वयं जगन्नाथ को विश्वकर्मा आख्या दिया जाइछि। किपरि ना जेउ दिन हुए तो बांकी महान रे दारू भासुछन्ति ए कथा राजा जानी विचार कले राजा इंद्रद्युम्न केमिति दारू उठिबो। तेबे जाहू दारू को उद्धार कला परे तैयारी करिवो किए। तो किंवदंती कहे से दिन निजे विश्वकर्मा आसी दारू को निर्माण करथिले, दारूरु मूर्ति निर्माण करथिले। तो जाहू से होची अनेक आश्चर्यर कथा। राजा जेतेबेले नाना देशरु कुशली कारीगर मानकु डकेइले, सेमान समते आसी दंभ सहकारे बसिले। दारू विग्रह अपुरेश दारू विग्रह को किए तैयारी करिवो कले केवले ए दारू मासे लागिवो, केवले 15 दिने सरिवो, केवले 8 केवले 4 केवले 1 दिन देवी सारी केवला दंभ गिर पाषाण को पानी करिबा पाई कि देख जंत्र अछि मोर। तेणु आत्मगर्भ तो अन्य माने जेतବେଳେ 1200 बिंधाणी बसिले हेले माननीय सज्जन मंडली निहाण मुगुर बारिशी खंडे खंड खंड हेला नरही दंडे सक्रोध हेबा से राजन। तेणु राजा जेतेବେଳେ देखिले अनेक दिन पर्यंत तांको जंत्र पाती समस्त निहाण मुगुर बारिशी इत्यादि समस्त खंड खंड हे गला। जेतेବେଳେ एई भली हेला निहाण बारिशी दारुदेह स्पर्श करबा मात्र एक विस्मरण शब्द हुए। तापरे आश्चर्य समस्ते हेचंती। शेष को बिंधाणी माने समस्ते भगवान को स्तुति कले।
ବିନ୍ଧାଣୀ କୂଳଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଜାଣି ମାୟାଧର ହେଲେ ମାୟା ବିନ୍ଧାଣୀ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ ମାୟା ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡଧର ଦାଣ୍ଡେ ହୋଇଛି ଛିଡ଼ା, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଖି କରୁଛି ବୁଢା। ଚମ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ପାଚିଲା କେଶ, ଦନ୍ତ ନାହିଁ ମୁଖେ ବହେଲା ଆଳସ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦଣ୍ଡଧର ଯେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦଣ୍ଡଧର ଯେ, କର କର ହସି ବରନ୍ତି ବିନ୍ଧାଣୀ। କେଉଁ ଦେଶେ ତବ ଘର ଯେ, କେଉଁ ଦେଶେ ତବ ଘର ଯେ। ଦଣ୍ଡଧର ଦାଣ୍ଡେ ହୋଇଛି ଛିଡ଼ା, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଖି କରୁଛି ବୁଢା। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ 1200 ବିନ୍ଧାଣୀ କୂଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଢା ବିନ୍ଧାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦାନ୍ତ କଲେ, ଦଣ୍ଡଧର ଦାଣ୍ଡେ ହୋଇଛି ଛିଡ଼ା, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଖି କରୁଛି ବୁଢା। ଚମ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ପାଚିଲା କେଶ, ଦନ୍ତ ନାହିଁ ମୁଖେ ବହେ ଲାଳସ। ଲାଳ ଗୁଡାକ ଗଡି ପଡୁଛି, ଥୁର ହଉଛନ୍ତି, ଥର ଥର ହଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଛିଡା ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୁଏତ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ, ତୁମର ପରିଚୟ, ତୁମେ କଣ ଆଗରୁ କିଛି ତିଆରି କରିଛ? ବୃଦ୍ଧ ବିନ୍ଧାଣୀ ହସିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବେ? ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାରୁ, ବାରମ୍ବାର ପୁଛା କରିବାରୁ, ନିବେଦନ କରିବାରୁ ସେ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଜା ମୁଁ ହିଁ ପୁରୁଣା ବଢାଇ, ମୁଁ ସବୁ ଗଢିଲି ମୋତେ ନ ଗଢିଲା କେହି। ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଜା ମୁଁ ହିଁ ପୁରୁଣା ବଢେଇ, ମୁଁ ସବୁ ଗଢିଲି ମୋତେ ନ ଗଢିଲା କେହି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ ଆଗରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା? ହଁ। କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ବରାହ ଯେ ନରସିଂହ ରୂପ, ମୁଇଁ ସବୁ ଗଢି ଅଛି ବାମନ ସ୍ୱରୂପ। ଯେପୁରେ ଗଢିବି ଦାରୁ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, 21 ଦିନ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବ ଜାଣ। 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ରହିବି ନାଇଁ, ଭୋଜନ ସନ ବର୍ଜନ କରି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହେଲେ ସାବଧାନ, ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ 14 ଦିନ ରାଣୀ ସବୁଦିନେ ଶୁଣନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ଠକ୍ 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 ଶବ୍ଦ। ବିଚାର କଲେ ଦୟାପରାୟଣ ରାଣୀ ଯେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଏ ବୃଦ୍ଧ ବିନ୍ଧାଣୀ ଆଉ କଣ ସତେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଚିବ କଲେ, ବାରଣ ଥିଲେ ନ ମାନିଲେ, ଅଛି କି ନାହିଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକୁ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ହସ୍ତ ପଦ ନାହିଁ ତିନି ମୂରତି ଗଠନ, ତିନି ମୂରତି ଗଠନ। ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବିନ୍ଧାଣୀ ହୋଇଛି ହରଣ, ସେ ତ ହୋଇଛି ହରଣ। ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କପାଟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲା ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ ନାହିଁ, 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଦରଗଢା। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜା, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଣୀ। ଭଗବାନ ସେଇଠି କହିଲେ ମୋ ରୂପ ମୁଁ ଗଢି ଅଛି, ନାହିଁ ତୋର ଦୋଷ। ମାନନୀୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ କଥାର ଅନୁମେୟ ହୁଏ, ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ ଆସିକରି ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ବିଗ୍ରହକୁ, ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ରୂପ। ମାନନୀୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ତ କେବେ କାହାର ଦୁଃଖ ସହି ପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ସେଦିନ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁନୀର ନିବେଦନ କ୍ରମେ ତାର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବା ତା ଘରକୁ ଯିବାରୁ ବଳଭଦ୍ର ବଡ ଭାଇ ହୁଏତ ବିରକ୍ତି ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ହୁଏତ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଆଉ ସେଇଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ନବର ତୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରୁ ପାଉ। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁନୀର ନିବେଦନରେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ
मने चिंता कले विश्वकर्मा जे माए मने सुमरिले वैकुंठपुर विश्वकर्मा रही स्मरण मात्र के लक्ष्मी छामुरे मिलिले तेणु किस आज्ञा हेउ मोते लक्ष्मी महादेई सुनी आज्ञा देले विश्वकर्मा जे चाही आज्ञा मते विश्वकर्मा बेगे चली गले तीन कोश प्रमाणे जे उआस तोड़िले तेबे एही कथा जना पड़े निजे मध्य विश्वकर्मा एक मुहूर्त आसी तैयारी करि दियंती नबर से दिन भगवान कृष्ण मध्य निवेदन करथिले विश्वकर्मा को द्वारका मध्य अट्टालिका तैयारी हेतला स्वर्ण लंकारे स्वर्ण अट्टालिका तैयारी करथिले पार्वती निवेदन क्रमे महादेव जेतेबेले विश्वकर्मा को निर्देश देले से दिन लंकार भी मध्य तोलाई एक विराट बड़ नबर तो माननीय सज्जन मंडली कहिबार तात्पर्य जे अनेक समय विश्वकर्मा आपणकर कारुकार्य बा विश्वकर्मा देवशिल्पी भावे मध्य निश्चित भाव से हेउछंदी परम पूज्य 33 कोटी देवता मध्य अन्यतम होउछंदी विश्वकर्मा निज होउछन चतुर्भुज रूप आम परंपरा देखा जाए अतीत बुढ़ा बढ़ई रूप को विश्वकर्मा रूपे पूजा करा जाउथला एई मृण्मय मूर्ति रे एबे किंतु मृण्मय मूर्ति रे हुएत ए उत्कलीय कारीगर माने आपणकर केडे सुंदर भाव रे कला कौशल करिसंदी चतुर्भुज रूप विश्वकर्मा चतुर्भुज रूप शुक्लांबरधर विष्णु चतुर्भुज हुएत बाम उपर हाथ रे बोटाली हुएत बाम तल हाथ रे मार्तुल बा निकिति देखा जाए दक्षिण उपर हाथ रे चक्र ओ तल हाथ रे आशीर्वाद मुद्रा वर्ण होछि प्रभुंकर गौर वर्ण वाहन होछन्ते हस्ती किंबा हंस अनेक क्षेत्र देखा जाए हाथी केउटी केउटी मध्य हंस बोली वाहन रखा जाइछि तो तल हाथ रे आपणकर दुई चक्षु परिधान होछि शुक्ल वस्त्र शुक्ल वर्णम चतुर्भुज वक्षरे हुएत पविता कंठरे प्रभुंकर माला परिधान जो शुक्ल वस्त्र से तो चदरटी ढांकी थिबे एवं एतिकी बेले हुएत जेते बेले घट गणेश को पूजा करी आमे गणेश को स्तुति करू बसा जाइथिबा कलश को पूजा करी हुएत हाथ हथियार को पूजा करा जाए समस्त सामग्री की रखी आमे जेते बेले पूजा करू ओम श्री विश्वकर्मन् सुप्रतिष्ठ वरदो भवः श्री विश्वकर्मन् सुप्रतिष्ठ वरदो भवः तो बढ़ई कूल शिल्पी कला यांत्रिक विद्यार अधिकारी स्वयं विश्वकर्मा बोले नाना शास्त्र आज प्रमाण मिले विश्वकर्मा को उपासना कले मानसिक कले निष्ठारे पूजा पार्वण कले शरणागत हेले तो बहु पुण्य मिली थाए जे मते सर्व समर्पई मुतारो सकल बुझई तेणु जी मते समर्पण ही जाइछि भगवान विश्वकर्मा को जे समर्पण ही समस्त काम कर्म करे बा विशेष करी यांत्रिक कर्म जी करने पूर्वर विश्वकर्मा को चिंता कर निश्चित भाव भाग्यर परिवर्तन घटी थाए शिल्प कला अद्भुत परिवर्तन घटे जीवन चलापथ पुष्पित फलित सुरभित पुरुष श्रीमंडित है। जय विश्वकर्मा जय विश्वकर्मा जय विश्वकर्मा भगवान का प्रीति अर्थे बोल आनंद एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।